بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بلوس افانسن ريونيون 1 بريمير كورس، الكورسه الاولى افانسن مع الوحده و50 دقيقه vers 13h50. On a 16 partants, la distance de 2100 mètres. كورس اوروبيان، هذه الكورسه ديال 2100 متر، هذه كورسه اوروبيه ديبار الوتوستار طوموبيله. عندنا لا غروند بيست. دونك هنا غنمشيو لو بروميير cheval. C'est un cheval de tout le monde, mais il faut le jouer quand même et faire des précautions. Donc عندنا اول عود هو رقم 9 غاسبار دو بريون. هذا الشوفال ديال ماتيو ابريفار، كيركب عليه ماتيو ابريفار. هذا الشوفال كما كتشوفوا مزيان، غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون. on garde ce numéro 9 dans la sélection. C'est un bon cheval de 2100 mètres mais pas en base. انا غادي نحطه في لا سيليكسيون كي ما نحطوش في الباز. عندنا un autre cheval qui est le numéro 14. نمشيو للرقم 14. Le numéro 14 avec Adrien Lamy. Premier, déjà deuxième sur le parcours. Gagnant dernièrement sur la petite piste. Je le vois bien dans le tiercé, même avec le numéro 14. هنا الكورس الأغلب الناس غادي يلعبوا les premiers numéros, les petits numéros. La plupart des internautes vont jouer les petits numéros. Mais demain sera 2 ou 3 chevaux qui vont venir de la deuxième ligne. هنا لا دوزيام لين غتكون قاصحه شويه، كاين عودان مزيانين فيها واخا ما عندهمش ما رابحينش مزيان، مي مزيانين عودان ديال الاوتوستار. دونك بور numéro 14 je le place en tête de ma sélection. انا كنحط 14 في الراس ديال لا سيليكسيون. هو الباز عندي، هو رقم 14 ما باز. لو numéro 14 سي ما باز. ما دوزيام باز، العود الثاني اللي عندي في الباز هو رقم 5 هيرمين جيرل. هذا رقم 5 6e sur le parcours. ها هي 11 في الكرونو 59,000 اورو. Maintenant différé des 4 pieds. Avec Yohan le bourgeois, c'est tout ou rien, mais il doit faire l'arrivée. Donc le 14 5 base de la course. عندنا 14 و 5 الباز de الكورسة. Derrière ces deux chevaux, on a le numéro 16. S'il se sort de ce numéro, il خرج هذا رقم 16. هذا cheval سويدوا، هذا عود سويدي يركب عليه رافع. لوتوستار ديالو فاش كديفيرها من 4 بيي ما كيخسرش. دونك اون بلاس لو نيميرو 16 اون 3 بوزيسيون. 16 نحطوه في المرتبه الثالثه من بعد 14 والخمسه. Après le 14 et le 5, on met le numéro 16 en 3e position. Ma 4e base, العود اللي الرابع في لا سيليكسيون هو رقم 2 numéro 2 avec فرانك اوفري. ميم هذا عود راه ما كيتبلاصه، ما عندوش كرونو مزيان، ولكن راه جرى في 2100 في 59,000 اورو. كاتيجوري مزيانه اللي جرى فيها. مع من جرى مع هيرمين جيرل. هيرمين جيرل لعبناها في الباز، دونك لو 2 نحطوه معاها في الباز. هيرمين جيرل هي رقم 5. on a joué le 5, donc la ligne du 5 c'est le numéro 2. on met le numéro 2 en 4e position. donc عندنا دابا 14 5 16 2 الباز pour moi. هذه لا باز اللي عندي 14 5 16 2.
En 5e position, on met le numéro 9. 9 اللي تكلمت لكم عليه هو الأولاني. On met en 5e position numéro 9. J'ai déjà parlé du numéro 9. رقم 9 الخوت نحطوه في المرتبة الخامسة. ومن بعدو عندنا رقم 8 في المرتبة السادسة. النيميرو 8 en 6e position. هذا بيتا زاك ديفيري دي 4 بيي أندريا غوزيناتي. هذا كيجري في الإيطالي. فانسن جرى في 2850. Il était animateur dans les 1000 mètres, dans le dernier kilomètre affiblé. Donc, c'est un cheval de vitesse. نحتفظوا به في لا سيليكسيون في المرتبة السادسة. هذا العود راه جرى آخر كورسة ديالو في التيران. كانت أول كورسة عنده في التيران في فانسن، ولكن في 2850 هذا عاود ديال لوتوستاغ. دونك نحتفظوا برقم 8 في المرتبة السادسة. On garde le numéro 8 en 6e position. وعندنا le numéro 15 avec Angel Popo, déféré des 4 pieds. هذا c'est un Suédois, العود السويدي. un Suédois. جرى كورسة في جا 9e آخر كورسة ديالو. جراها في الباركور. Il a couru sur le parcours. Sa dernière course était le 12-11. Il s'est classé 9e. Mais il était ferré. Maintenant, déferré des 4 pieds, en garde. هاد العود راه جرى في فانسن آخر كورسة. وأول كورسة كانت عنده في فانسن في 2100. خرج من لا دوزيام لين بالرقم 11. ومشى فيري بصفايحو. دابا محيد له الصفايح ب4 بيهم. اون غارد دون لا سيليكسيون في المرتبة السابعة هو رقم 15. En 7e position, numéro 15. Et mon dernier cheval, c'est le numéro 10. Avec John Gopp, 3e, 5e. C'est un Suédois aussi. Il a déjà couru à Vincennes, c'est classé 4e. Il retente sa chance. On garde en 8e position, رقم 10. هنا سالينا سيليكسيون الخوت. Mes amis, on a fini notre sélection. La base 14, 5, 16, 2. On joue avec le 9, le 8, le 15 et le 10. الخوت عندنا 14 الخمسة 16 جوج هي الباز. ونلعبوا معاهم 9 8 وال15 وال10. دعمونا بلي لايك ديالكم الخوت. مي زامي ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك كوم توجور. جو فو سويت بون شانس. حد سعيد للجميع والى اللقاء.